Pozdrav! U ovom videu ću vam govoriti o ordinalsima. Što su ordinalsi, gdje ih možete kupiti i prodati, koje novčanike možete koristiti i neke osnovne informacije. Dakle, evo idemo prvo vidjeti na Magic Eden, tu smo već bili, to je centralno mjesto gdje se trguje sa ordinalsima. Evo prva će vas tu rezultat odvesti na Magic Eden, provjerite da ste na Magic Eden.io adresi. I ako izaberete tu gore od ovih mreža koje on sve nudi, ako izaberete Bitcoin, on će vam početi pokazivati ordinalse. Dakle, šta su ordinalsi? Ordinalsi su ekvivalent NFT-ovima na drugim mrežama, znači kao što znate od nekakve 2017. 16. godine na Ethereumu i na drugim mrežama koje dozvoljavaju smart kontrakte, odnosno pametne ugovore, postoji mogućnost da napravite tokene koji su jedinstveni, nezamjenjivi, to su NFT-ovi. Obzirom da Bitcoin nema smart kontrakte, nema tu mogućnost, tek 2023. godine je developer po imenu Casey Rodamore izmislio je način kako da najmanje jedinice Bitcoina, to su Satoshi, 100 milionti dio Bitcoina, da ih označi kao jedinstvene i da na svaku od njih može ti pridružiti svakoj od tih Satoshija neku sličicu ili neki artefakt koji ćete staviti u Bitcoin. To je jedan zgodan način kako možete zapravo neke media fajlove ili općenito fajlove stavljati u Bitcoin blokove, a da kasnije budu traceable, da je možete vidjeti gdje su i da ih možete označiti kao jedinstvene. To je moguće zato što je pojavom upgrade-a, znači jednog softverske nadogradnje Bitcoina, Bitcoin se neprestano razvija i stalno ima softverske nadogradnje, pa je tako onda su došle softverske nadogradnje koje se zovu Segwit i Taproot i one su omogućile zapravo jednostavniji način toga svega, što je onda ovaj developer iskoristio i napravio je način kako ih može onda indeksirati, kako se to može pridružiti. Vi kad stvarate ordinalse, vi stavljate u Bitcoin blokove nekakve fajlove i taj čin se zove inskripcija. U blokove od Bitcoina se to moglo raditi i prije, još od vremena Satoshija, ali ovo je sad jedan zgodan način koji je onda zaživio i pojavom toga, tamo negdje od početka 2023. nadalje, imamo ordinalse kao novu nišu u kriptu koja je zapravo ekvivalent NFT-ovima na drugim mrežama. Evo tu je po kolekciji, možete vidjeti recimo ako izlistamo po 30 dana volumenu, možete vidjeti koja je floor cijena, koja je najniža cijena za pojedine kolekcije. Najznačajnije i možda poznatije su Taproot Wizards, one su se dugo čekale da nastanu i da se distribuiraju, evo dosta su skupe, svaka sličica ta košta $18,000, onda imamo poznati su i Node Monkeys, Quantum Cats, Runestone i Ordinal, Maxibiz, to su sve nekakve kolekcije koje ljudi dosta se treda s njima, dosta su popularne, velike volumene rade. Evo recimo da vidimo Taproot Wizards, šta on kaže. Evo oni vam izgledaju ovako, oni zapravo koriste neki meme iz 2014. koji je jedan onako ikonični meme u kriptokulturi, odnosno u Bitcoin kulturi i oni su sad njega uzeli kao predložak i od toga su napravili niz tih sličica. Svaka kolekcija ima neki supply, neki određeni broj, ne znam, 10.000, 5.000 i tako dalje, kako koja, isto koji kod NFT-ova razlikuju se, isto imaju tradeove, isto imaju, sad kad odete unutra, onda uđete u svaku od njih, tu ćete vidjeti koje on ima tradeove, znači koje on ima nekakve osobine koje ga razlikuju od drugih unutar kolekcije. Ovaj ima nešto tu plavo, pa ima nekakve naočale, neki drugi nemaju, pa onda ima candlestick i tako dalje. On drži sad taj candlestick u ruci, to su neke njegove osobine i po tome se onda vrednuju i razlikuju te sličice, odnosno ti ordinalsi unutar neke kolekcije. Da bi mogli raditi sa ordinalsima, trebate imati wallet koji to podržava. Do sad smo se vidjeli da postoji različitih walleta, kripto novčanika, ali ne podržavaju svi Bitcoin, a i niti oni koji podržavaju Bitcoin ne podržavaju svi prikaz ovih sličica i transfer ovih sličica, zato što je to malo zahtjevnije, malo je drugačije od čistog slanja i primanja Bitcoina. Da bi se moglo to uspješno raditi, da bi mogli tradati, vi se morate tu spojiti sa
na Magic Eden sa novčanikom, a ja ću vam sad reći koji su novčanici glavni, odnosno koji su novčanici zgodni za i koji podržavaju tradanje. Ima ih više. Jedan od najpopularnijih je Xverse, do njega možete doći tako da upišete xverse.app i onda ćete ga skinuti kao Chrome ekstenziju, a radi i kao mobilna aplikacija. Znači, evo vidite, možete ga raditi na iOS-u, radi i možete ga skinuti kao Chrome ekstenziju. Evo, ja ću ga sad tu pokrenuti skidanje, ja ga već imam tu u Chrome-u. Postupak je isti, on će vas kao i svi drugi voleti traži da upišete neke seed riječi, to ćete morati upisati, samo slijedite upute i vi ćete ga onda tu vidjeti. Evo, ja ga imam tu, meni je on ovdje i ja se sad ulogiram. Isto tako možete imati više akaunta na njemu. Kad uđete u Xverse, onda odete dolje na dijamant i tu će vam biti prikazani vaše inskripcije, to su ordinalsi, i još osim toga postoji NFT-ovi, to se odnosi na neku drugu mrežu, Stax, i RareSats, to nisu ordinalsi, ali nas sad zanimaju ordinalsi. Evo, pa možete ovako otići, pogledate recimo taj Runestone, možete kliknuti na njega, možete ga poslati nekome, tu ubacite adresu kom hoćete ga poslati ili vam je adresa već u vašem adresbuku. Kad ubacite adresu, pisat će vam next i pošaljete ga i taj neko će ga dobiti. Obzirom da se to sve radi na Bitcoinu, prilično je drugačije, odnosno duža su vremena čekanja i morat ćete čekati da se ta transakcija provede, trebaju se izmajnati neki blokovi, odnosno treba proći između nekakvih 10 minuta pa možda i do 2 sata. Nikad ne znate koliko će trajati da ta transakcija prođe, Bitcoin je tako nezgodan zbog toga, i jednom kad to pokrenete nemate šta, možete čekati, možete malo ubrzati tu transakciju, ali u pravilu se čeka najmanje 10 minuta da to što ste poslali, da li transakcija slanje Bitcoina ili nečega na Bitcoinu kao što su ordinalsi, u pravilu se čeka dosta vremena. To je što se tiče novčanika. Osim ovog novčanika postoje još, stavit ću vam linkove u opisu, postoje još nekakva 3-4 glavna koji su isto tako novčanici za Bitcoin, koji podržavaju ordinalse i koji ih prepoznaju i omogućavaju slanje i primanje i prikazuju vam ih, ali nepotrebno je ako imate ovaj Xverse, on vam je sasvim dovoljan i čini mi se da i najbolje radi, ali postoje i drugi, pa ću vam onda navesti i linkove na druge. Uglavnom, evo, jednom kad ste ovdje možete na Magic Edenu, tu možete pratiti jasno i možete pratiti statistike, kako koja kolekcija performa, ovdje imate chart koliko je kad koštala, tu je znači all, znači od uvijek od kad je lansirana do danas, pa onda nekakva analitika, analitika prodaje, aktivnost, ko je zadnji kupio, šta se zadnje dogodilo, evo zadnje je kupio, neko je prihvatio offer za 0.169 Bitcoina, je kupio prije 2 sata, ovaj tu ordinal je promijenio vlasnika. To je znači zgodno na Magic Edenu, ne znam za neke druge, postoje još mjesta gdje se to trada, ali Magic Eden je centralno mjesto i tu ćete dobiti najveći volumen i najbolju podršku i dobro i stabilno radi. Ako odete na Launchpad pa onda odete pod Bitcoin, tu možete vidjeti koji su nadolazeći mintovi za te ordinalse, onda šta se trenutno minta, trenutno ništa, onda koji su bili u prošlosti i tako dalje. Kao što sam vam rekao i u prošlom videu, kad se idete spajat na Magic Eden, oni će vam tu, idete na login, oni će vam tu ponuditi prvo svoj wallet. Oni imaju svoj wallet koji se zove Magic Eden wallet, on podržava ordinalse, ali ako idete sa ovim Xversom koji smo malo prije spomenuli, onda morate kliknuti tu na View All Wallets i onda će vam on tu ponuditi, znači Xverse, Ledger Wallet i tako dalje, i onda odete na primjer na Xverse i spojite se s njim. Accept i potpišete. Znači, postoji i Magic Eden wallet, možete i njega koristiti. On je isto, možda je bolji za rad sa Magic Edenom, obzirom da dolazi s jednog mjesta, ali nisam siguran da je nešto puno bolji. Nekako sam se naučio ja ipak više na Xverse. Ono što je još bitno reći kod ordinalsa.
Kod Bitcoina postoji više različitih vrsta adresa. Neke su nastale nakon ovih upgrade-a o kojim smo govorili, Segwit i Taproot. I najnoviji ta vrsta adresa se zove Taproot adrese, one su jedine koje podržavaju ordinalse i značite to po tome da počinju sa BC1P, a to ćete vidjeti kad odete u Xverse Wallet, zato je on dobar, što je on razdvojio da vam se ne bi dogodilo da vam odu ordinalsi na onu vrstu adrese koja ne podržava. Znači kad odete tu na receive, znači da primite, on će vas pitati da li želite primiti Bitcoin ili želite primiti ordinalse, pa vam je on odmah razdvojio te dvije vrste adresa. Znači on vam kaže ako primate Bitcoin onda šaljite na ovu adresu, ona počinje sa BC1Q, a ova za ordinalse počinje sa BC1P. Znači ovo gore je native Segwit vrsta adrese, a ova dolje je Taproot vrsta adrese. Pa ćete vi, ako vam neko šalje ili sami sebi šaljete ordinalse, onda ćete u Xverse označiti ovu tu adresu, tu ćete ju skopirati i reći, evo skopirao sam ju i mogu ju sad nekome poslati. Ili ako dobivate Bitcoin na taj svoj account, onda ćete koristiti ovu tu adresu. Ovo dolje za sada možete zanemariti, Stacks je nekakav L2 na Bitcoinu koji nam sad nije zanimljiv. Dakle, važno je znati da ako ordinalse pošaljete na krivu adresu, moguće da ćete ih izgubiti. Obzirom da normalni, regularni novčanici ne prepoznaju ordinalse, oni njih vide kao obični satoshi, a satoshi je samo dio Bitcoina. Dakle, bitno je da ordinalse čuvate na adresi koja je namijenjena za to, a to Xverse novčanik već sam razdijeli ovdje i zato je zgodan za korisnike. Evo, to je ono što bi vam za sada imao reći o ordinalsima. Ovo je najbolje mjesto da krenete, najbolji novčanik vam je Xverse, najbolje mjesto za tradanje je Magic Eden, neku teoretsku osnovu sad imate i sad je na vama dalje da, evo, ne znam, probate se igrati s tim, ako vas zanima dalje istraživati, postoje naravno Telegram grupe, Discordi i tako dalje i možete pitati u komentaru ovog videa ako sam nešto ispustio. Evo, to bi bilo ukratko o ordinalsima, pa se za druge stvari vidimo u nekom novom videu. Ako vam je ovo bilo korisno, molim vas da lajkate, da se pretplatite na kanal i vidimo se. Pozdrav!